Boa noite. Sejam todos bem-vindos novamente. Meu nome é Sandra Azevedo, sou de Tuiutaba, Minas Gerais, e é muito bom terminarmos esse dia todos juntos, em nosso banho de pés e em nossa meditação. Vamos trazendo a nossa atenção para a nossa respiração. Mantendo relaxado as mãos, os ombros, os músculos da face. Vamos elevar nossa Kundalini e dar os bandhas. Nossa mão direita vai sobre a bacia e nossa mão esquerda em direção à foto. Mantra Shri Samudra Devata. Tuameva Sakshat Shri Samudra Devata Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Deve Namo Namaha. Podemos dar bandas sobre a bacia, que são giros em sentido horário, e colocar nossos pés. Nossa mão direita fica em direção à Mãe Terra e a nossa mão esquerda em direção à foto. Trazemos a nossa atenção em nosso Muladhara e aqui nós saudamos Shri Ganesha cantando seu mantra. Tuameva Sakshat Shri Ganesha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Deve Namo Namaha. Mãe, por favor, estabilize em nós as qualidades de Shri Ganesha, as qualidades de inocência, sabedoria, humildade, espontaneidade, magnetismo e discernimento em nós. Mãe, por favor, equilibre nosso Muladhara.
Nossa mão direita vem em nosso void, ao redor do nosso umbigo. O centro de nossa maestria interior. Podemos fazer uma massagem em sentido horário, nessa parte mole. Enquanto cantamos o mantra Shri Adiguru Dattatreya. Tuameva Sakshat Shri Adiguru Dattatreya Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Deve Namo Namaha. Podemos manter nossa mão nesse lugar ou, se preferirem, as duas mãos em direção à foto. E hoje nós vamos fazer um banho de pés, meditando sobre as 8 qualidades que nós precisamos para ser nossos próprios mestres. Eu vou ler e a cada item, cada um com aquilo que ele acha que tem que melhorar, vou dar uma pausa e a gente reflete, pedindo para que isso seja que isso saia de nós, que nós possamos adquirir as boas qualidades sugeridas por Shri Mataji. Shri Mataji, em 1/11/1982, nos deu 8 qualidades necessárias para que pudéssemos ser nossos próprios mestres. São elas: 1. Sejam seus próprios mestres. Em primeiro lugar, vocês devem ter uma total disciplina. Ninguém precisará lhes dizer nada. Após a realização, a primeira coisa que devem fazer é adquirir o domínio sobre o seu corpo. Vocês devem perceber claramente o que é que impede o controle de seu corpo: preguiça, alimentação, sono. Dois, respeitem a si mesmos. Vocês devem respeitar seu corpo e, para respeitá-lo, é bom que vocês se ocupem dele. Não sejam indulgentes com ele. O cuidado com o corpo deve ser contínuo, porque ele é o templo de Deus. Aqueles que exigem muito e reclamam não têm respeito por si mesmos. Três, a sua real identidade é o Espírito. A terceira fase é a de serem o Espírito. O Espírito é o Guru e o restante é o discípulo. Seu corpo, seu mental, suas emoções, seu intelecto, todas essas coisas são seus discípulos e vocês são os gurus. 4. Tornem-se seus próprios gurus. Vocês devem se transformar nos gurus de vocês mesmos. Devem desapegar-se, devem identificar-se com o Espírito. O objetivo,
consiste em que finalmente vocês abandonem todas essas coisas, preocupações materiais, familiares e com relacionamentos, em minhas mãos e se desapeguem. O desapego vem do interior. Não tenha mais preocupações. Vocês conhecem a sua mãe. Quinto, nutram o seu mental. Mentalmente, vocês devem escolher somente coisas que alimentem o seu espírito. Vocês devem tentar compreender qual é a essência de cada texto. Tentem discernir aquilo que é vidya, conhecimento divino, daquilo que é avidya, desconhecimento do divino. Porque a vidya poderá levá-los à morte, posto que ela sugará sua energia, enquanto que vidya sustentará a energia de vocês. Tentem encontrar os livros que sustentem vidya, como o Devi Mahatmya, leiam a Bíblia, o Alcorão, etc. Essas escrituras os apoiarão e os alimentarão. Há tantos bons autores como Blake, Kabir, Guru Nanak e Lao Tse. Isso é o que é bom, é o conhecimento correto. Vocês ficarão espantados de ver que quando isso começar a acontecer com vocês, esse discernimento virá a vocês de forma espontânea. Sexto, falem e ajam como gurus. Falem a respeito de coisas que alimentem o espírito. Vocês devem transmitir compaixão através de suas palavras. A Sahaja Yoga é um sistema de compaixão. Um guru deve ser muito paciente, deve-se ler aquilo que nutre a compaixão. Leiam autores que abriram mão daquilo que possuíam. Tukarama, por exemplo, que doaram tudo o que tinham. Eles deram a sua vida. Eles foram crucificados, torturados. Eles permitiram ser explorados, envenenados. Leiam a respeito desses grandes sacrifícios. Sétimo, pensem em dar. Na Sahaja Yoga, vocês devem estar sempre ocupados em ajudar os outros a serem prestativos. A avareza deve ser considerada totalmente odiosa, a pior de todas as coisas. Não há outro caminho para valorizar o seu espírito, senão dar, dar e dar. Oitavo, contem as graças recebidas. Abram seus corações para a gratidão. É a maior qualidade que existe o reconhecimento das graças recebidas de Deus. Ele lhes deu a realização. Ele lhes deu esse corpo. Agradeça a Deus de todo o coração. Orem, cantem, louvem a glória de Deus. Louvem aquele que os criou. Vocês devem ter corações agradecidos a Deus por tudo que Ele lhes deu. Se vocês derem aos outros, Deus lhes dará mais. Mas não pensem nunca somente em si mesmos. Vocês devem dar aquilo que Deus lhes deu. Palavras de Shrimati de Nirmala Devi.
E agora, nós vamos pedir silenciosos algumas vezes: Mãe, por favor, faça de nós nossos próprios mestres. Com a nossa mão direita, vamos trazer nossa Kundalini pelo canal central até o topo da nossa cabeça. E vamos pedindo: Mãe, por favor, venha em meu Sahasrara. Por favor, me dê a consciência sem pensamentos, a consciência sem dúvidas. E, por favor, estabilize a realização do Si em mim. Podemos fazer uma massagem em nosso Sahasrara e descansar nossas mãos no colo. Abrimos nossos olhos e vamos enxaguar e enxugar nossos pés. Novamente, massageamos nosso Sahasrara
Elevemos nossa mão direita e tentamos perceber as vibrações. Verificamos também com a mão esquerda. Constatamos nosso batismo. Abrimos nossos olhos e vamos assistir à palestra. Like all the gurus, say, we can say Muhammad Sahib, he talked of Allahu Akbar. Prenons l'exemple de Mohammed. Il a parlé de Allahu Akbar, Dieu est grand. He talked of the Holy Ghost. Il a parlé du Saint-Esprit. He talked of the resurrection. Il a parlé de la résurrection. Because he was a guru. Parce qu'il était un gourou. And whatever he had to say, he said it with full confidence, pointing out towards the point where he looks or where he gets his guidance from. Tout ce qu'il a dit, il l'a dit avec une confiance absolue, gardant son attention et son regard sur son point de référence, sa destination. Like Moses. Like Christ also put his two fingers, denoting his father. Le Christ aussi qui avec ce geste a indiqué son Père. So, till you become your own guru, you have to put in effort in the beginning. Je me résume, jusqu'à ce que vous deveniez votre propre maître, au début de Sahaja Yoga, il vous faut faire des efforts. Then gradually you can achieve it effortlessly. Ensuite, progressivement, vous parvenez à vos résultats sans effort. Effortlessness is not to be certified. L'état de non-effort n'a pas besoin d'un certificat. But you can verify it. Mais vous pouvez vérifier. The person who is discreet, in his presence others become discreet. La personne qui a de la discrimination, eh bien en sa présence, les autres ont de la discrimination. A person who is honest, others in his presence become honest. Une personne qui est honnête, eh bien les autres en sa présence deviennent honnêtes. It is said in Sanskrit language, Yatha Raja Tatha Praja. As the king is, that's how the subjects are. Il est dit en sanskrit, tel roi, ainsi seront tel roi, tel sujet. When you are the guru, you are the example. Lorsque vous êtes le maître, vous êtes l'exemple. You have to be the example. Il vous faut être l'exemple. Now, I have seen people who are gurus, who call themselves gurus in different varieties and different type of lives, like professors, teachers, you can call them not spiritual gurus. J'ai vu ceux qui, non pas dans le domaine de la spiritualité, mais de par leur profession, assument cette position du maître, tels des professeurs, des enseignants. They too, when they try to follow a mundane type of life, not of something exceptional, then their disciples lose faith in them. S'ils s'adonnent aux petites mesquineries qui séduisent tout le monde, eh bien j'ai vu leurs élèves, leurs pupilles perdre leur foi en eux. Even political leaders, when supposing a political leader is licentious, he has weaknesses, then the people who try to follow him have no respect. L'exemple vaut également pour un leader politique. Si c'est un coureur de jupons, par exemple, eh bien, il perdra le respect des foules. So they too have to have a personal character, a personal value system. Il leur faut, à ces gens qui se présentent comme modèles, un système de valeurs qu'ils respectent. Il leur faut un caractère.
So what about the spiritual gurus then? Et si tel est le cas au niveau du monde, qu'en est-il au niveau spirituel? They have to be excellent people. Il faut être excellent. There should be no two type of life, one outside, one inside. Il ne faut pas deux types de vie, une au dehors et une autre au dedans. When the outside and inside becomes one, then it is effortless. C'est lorsque le dehors et le dedans se confondent que l'on devient sans effort. And that is what one has to do, the inside and the outside. One has to work it out from inside. Et cette conjonction de l'extérieur et de l'intérieur, c'est par l'intérieur qu'on peut l'obtenir. For that, you cannot bring the outside inside, but inside has to go outside. Vous ne pouvez prendre l'extérieur à l'intérieur de vous, mais c'est votre intérieur qui doit se manifester à l'extérieur. So this is the beginning of Antar Yoga, the inner yoga. Ceci est le début du yoga intérieur. At the second stage, you have to become thoughtless. L'étape suivante, c'est la conscience sans pensée. This is very important in the West. C'est très important en Occident. Because they live in thoughts, they don't have other problems of a gross nature. Parce que s'ils vivent en pensée, ils n'ont pas de problème d'une nature plus grossière. For example, they are brought up in such a way that they are frightened of law. Par exemple, leur éducation les conduit à craindre le système pénal, légal. They are brought up this way, they'll keep all their carpets clean, everything clean, you see, very particular about keeping every place clean. Par exemple, ils ont un conditionnement par lequel ils gardent tout méticuleusement propre. All the gross things they keep clean. Tous les choses au niveau plus grossier, ils les maintiennent propres. Anand, kaise sab chote bache baithe. And then when they try to adjust themselves, they adjust within. Quand ils essayent de s'adapter, ils le font de l'intérieur. Outwardly they are gentlemanly. À l'extérieur, ils sont bien élevés, But inside, in their thought, they are not clean. mais à l'intérieur, dans leurs pensées, ils ne sont pas propres. In their behavior, they are not clean. Their eyes are not clean. Dans leur comportement, ils ne sont pas propres, leurs yeux ne sont pas propres. It's poison inside. Il y a du poison à l'intérieur. And they like that poison to be taken out. Sometimes it comes out as sarcasm. Et de temps en temps, ils aiment sortir ce poison de l'intérieur, par exemple sous forme de sarcasme. It comes out as their sinister acts of aggression on other countries. Par exemple, ceci se manifeste comme ces actes sinistres d'agression sur d'autres pays. They may plan out the complete destruction of the world. Ces personnes sont peut-être en train de planifier la destruction totale du monde. And they don't think there's anything wrong in it. Et ça ne leur vient pas à l'esprit qu'il y a quelque chose de mal à cela. Because it's an ideology for which it's a thought they are fighting for. Parce qu'ils font toutes ces agressions au nom d'une idéologie, c'est-à-dire d'une construction de concepts de pensée. As long as there is an ideology, there's a thought, there's some sort of a sublime talk, then they can do what they like. Aussi longtemps qu'il y a une idéologie, c'est-à-dire un cocon de pensée, c'est-à-dire des théories et des blablas, eh bien, ils se réfugient là derrière pour faire ce que bon leur semble. This filth is very sophisticated. C'est une saleté très sophistiquée. Like the people who don't take their baths can use some artificial things to get a fragrance. C'est comme les gens qui ne se lavent pas, ils peuvent toujours s'asperger avec de l'eau de Cologne. Inside has to be clean. Mais c'est l'intérieur qui doit être propre. And that's why first the efforts are to be made to have good thoughts. Et c'est pourquoi il faut faire des efforts dans ce deuxième état dont je vous parle pour avoir de bonnes pensées. Watch your mind. Observez votre mental. How does it think about others? Comment pense-t-il envers les autres? I would say racialism is one of the diseases of the same thing.
Le racisme est une maladie qui exprime la même chose. I've seen people who are very well placed, sophisticated, wear immaculate dresses. When it comes to a person from a developing country or from, say, another color complexion, they come out with a remark. Even if they are Sahajogis, I've seen that. J'ai vu des gens très bien habillés qui ont l'air tout à fait corrects, mais s'ils entrent en relation avec, par exemple, quelqu'un qui vient d'un pays en développement ou quelqu'un dont la couleur de la peau est différente, eh bien, imperceptiblement, brusquement, par surpris, quelque chose sortira qui exprimera ce racisme. Et j'ai vu ceci se passer même chez des Sahaja-yogis. I'm saying this for the Sahajogis and not for others. Je dis ça, en fait, pour les Sahaja-yogis eux-mêmes. That suddenly that dead stuff which we call as dead becomes alive. Brusquement, cette putréfaction, cette mort que vous gardez à l'intérieur de vous, eh bien, vous l'animez. So the mind is dirty, Le mental est sale, full of lust, greed, and anger, jealousy. cupidité, concupiscence, colère, jalousie. And that's why we have to be very, very careful. Those people have become sophisticated, their weaknesses have also become sophisticated. Et il faut faire attention, parce que plus les gens sont raffinés, plus leurs faiblesses deviennent raffinées dans leurs expressions. And that's why jealousy is a common disease. Et c'est la raison pour laquelle la jalousie est une maladie si répandue. Like the other day, I asked someone why the father is angry with the son. Une fois, j'ai demandé à quelqu'un où il y avait un problème dans une famille, pourquoi est-ce que le père est furieux contre son enfant, son fils, And with his own brother. et son propre frère. So the answer was because the brother is looking after the son in London. Et la réponse, c'était que le frère de cette personne s'occupait à Londres de l'enfant de cette personne et donc recevait le respect de l'enfant, et le père de l'enfant, au lieu d'être reconnaissant, était jaloux. Normally any person should be thankful that somebody is looking after my son in my absence. Normalement, si on n'est pas là et que quelqu'un fait attention à éduquer, à aider votre enfant, eh bien, il faut être reconnaissant. But the fellow is jealous Mais non, il était jaloux. because of possessiveness. Parce qu'il était possessif. And the possessiveness comes out of insecurity. Et la possessivité vient de l'insécurité. And insecurity comes within us because we make others insecure. Et l'insécurité vient en nous parce que nous introduisons cette insécurité dans les autres. There are many reasons for insecurity, but one of them is because we are ugly and we see that ugliness in others. Il y a beaucoup de raisons pour l'insécurité, mais un principe fondamental à ce sujet, c'est que lorsqu'il y a une laideur en nous que nous n'osons pas reconnaître, nous nous efforçons de la voir et nous la voyons chez les autres. Now, this inside filth has to be taken out with greater effort than the outside filth. Cette saleté qui est à l'intérieur de notre mental, il faut vouloir l'extirper avec beaucoup plus d'efforts qu'on ne consacre à la saleté à l'extérieur. That inside filth you can watch and see within yourself. Et cette saleté qui est à l'intérieur, grâce à cette capacité de témoin, d'observation que vous avez, vous pouvez vous-même vous rendre compte où elle se dépose. Some people try to dominate others, to tell them things, just for the bossiness of it. For the bossiness. Just to boss them. Certains essayent de dominer les autres simplement pour le plaisir de les dominer. Now watch out. First of all, have you bossed yourself enough? Et tout d'abord, il faut se dire, est-ce que vous vous êtes observé vous-même? Have you mastered yourself enough? Est-ce que vous vous êtes maîtrisé vous-même suffisamment? Are you master of your own or you are still lacking in that? Est-ce que vous êtes le pilote de votre propre bateau ou dans cette capacité vous n'êtes pas encore au point? Those who have not mastered themselves want to have others
to master them. Ceux qui n'ont pas encore maîtrisé, ceux qui ne se sont pas encore maîtrisés eux-mêmes veulent avoir autrui pour les maîtriser. But the one who is the master of oneself need not master anyone. Mais celui qui est le maître de soi-même ne maîtrise personne d'autre. He becomes the master. Il devient le maître. He doesn't have to put in any effort, he masters. Il ne doit pas investir quelque effort que ce soit, il devient le maître. And there are so many tricks by which he can master. Et à ce moment, il maîtrise tant de petits trucs pour installer sa maîtrise. So many things by which he can correct. Il connaît tant d'artifices par lesquels il peut corriger autrui. He may not say, he may not do anything, but just he manages. Il ne dit rien, il ne fait rien, mais d'une manière ou d'une autre, il arrive à ses fins. Everyone learns a lesson without his doing anything about it. Et lorsque quelqu'un est arrivé à cette capacité, les gens autour de lui apprennent sans qu'il les enseigne. But they know that somebody is a master of masters. Mais alors ces gens savent que quelqu'un est le maître des maîtres. Vamos meditar com a nossa atenção em nosso Sahasrara.
Shri Nirmala Devi Namo Namah. Tvameva Sakshat Shri Kalki Sakshat Shri Adi Shakti Mata Ji Shri Nirmala Devi Namo Namah. Tvameva Sakshat Shri Kalki Sakshat Shri Sahasrar Swamini Moksha Pradayini Mata Ji Shri Nirmala Devi Namo Namah. Nossa meditação está terminando. Vamos juntos elevar nossa Kundalini e dar os bandhas. Namastê. Tenham todos uma noite abençoada de sono e descanso. Obrigada a todos pela companhia e até a próxima meditação. Jai Shri Mataji.